श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। ছাব্বিশের আগের যে 21শে জুলাই তাই নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সমস্ত জেলার সভাপতি, জেলার চেয়ারম্যান ইত্যাদিদের ডাকা হয়েছে এবং 21শে জুলাই নিয়ে নির্দেশ দেবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।